वर्ल्ड इन्फो साइट के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पर भी होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम ऐसी कौम का जिक्र करने जा रहे हैं जिस पर पत्थरों की बारिश की गई थी और इनकी बस्ती को उलट दिया गया था। यहाँ तक कि इनकी हिदायत के लिए जिस नबी को भेजा गया था उसकी बीवी को भी ये अजाब दिया गया था। किस वजह से? और सबसे खास बात, ये कौन सी कौम थी और इन पर ऐसा अजाब क्यों आया? ये कौन से गुनाह में मुब्तला थे और ये ऐसा गुनाह करते थे जो आजकल हमारे घरों में पाया जाता है और हर 5 में से दूसरा घर इस बदफेली का शिकार है। वो क्या था, आइए जानते हैं। आज की वीडियो में हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र करेंगे। ये वाहिद ऐसे नबी गुजरे हैं जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ही इन्हीं की एक बस्ती की हिदायत के लिए भेजे गए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हान बिन तार के बेटे हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल से हरान की तरफ हिजरत की और फिर वहाँ से मिस्र की तरफ रवाना हुए, मगर अब इन दोनों के साथ हजरत सारा भी मौजूद थी। फिर मिस्र से फलस्तीन गए। अब इनके साथ हजरत हाजरा भी मिल गई थी और ये काफिला इसी तरह रफ्ता रफ्ता जारी रहा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के शहर से तकरीबन 18 मील की दूर तक एक शहर में तबलीगे दीन के लिए आ गए थे। इस शहर का नाम संदूम था। कुरान पाक में इसी को अल-मुतकफ़्फ़ कहा गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सिर्फ बुराइयों से बाज रहने की तबलीग दी, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस कौम में पहले ही वहदानियत और अल्लाह की इबादत की तबलीग फरमा चुके थे और रफ्ता रफ्ता काफी लोग इस पर अमल भी करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानदान में से ही थे और इनके शहर भी करीब करीब ही थे। आपने बाकी अमूर को रद्द करके सिर्फ कौम को इस तरफ बुलाया कि वो अपनी बुराइयों से रुक जाए ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक की सूरह अनकबूत में इरशाद होता है। और लूत को निजात दी जब इसने अपनी कौम को कहा, तुम बेशक बेहयाई का काम करते हो कि तुमसे पहले दुनिया भर में किसी ने ना किया। क्या तुम मर्दों से बदफेली करते हो और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो? इसकी कौम का कुछ जवाब ना हुआ मगर ये कि बोले, हम पर अल्लाह का अजाब लाओ अगर तुम सच्चे हो। इस बात को कुरान पाक कुछ यूं इरशाद फरमाता है। पारा नंबर 19 सूरत शअरा में इरशाद होता है, बोले ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर निकाल दिए जाओगे, यानी हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे और हम तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। इनकी सबसे बड़ी बुराई ये थी कि ये मर्दों के साथ बदफेली करते थे और रास्ते में जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे और जबरदस्ती इनके साथ बुराई का मर्तब करते और इनको कत्ल कर दिया करते थे। ये किसी मजालिस और महफिलों में सिर्फ इसलिए जाया करते थे कि ये एक दूसरे को ताड़ सके, यानी बाज का बाज को देखना, बुराई के लिए इंतखाब करना। कबूतरबाजी इन पे आम थी और पूरा पूरा दिन इनको उड़ाते और शर्तबाजी लगाया करते थे, जो कि आजकल के दौर में शिद्दत के साथ पाया जाता है। और हमारे कबीले में से अक्सर लोग इस गुनाह का शिकार हैं। औरतों की तरह हाथों पर मेहंदी भी लगाया करते थे, लड़कियों को लिबास पहनते और उन्हीं की तरह चाल डब पसंद करते थे, जो कि शरीयत में हराम काम है। हाथों से कंकड़ियां इधर उधर फेंकना और गुजरने वालों को तंग करना इनका अमल था। आते जाते बिला वजह एक दूसरे को थप्पड़ मारना इनका मामूल बन चुका था। बड़ी महफिल में बुलंद आवाज से हवा खारिज करना अपनी शान समझते थे, हालांकि ये अमल बाइसे शर्म होता है। उंगलियों के पटाखे निकालना, बगैर उजर के उंगलियों के पटाखे निकालना मकरूह है, क्योंकि ये अमल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का था। इस दौर में भी इस अमल को बेहुदा समझा जाता है, यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे के सामने बड़हना हो जाया करते थे और अपने कपड़े उतार फेंका करते थे, जो कि ये अमल आजकल के तरक्की याफ्ता मुल्कों में अक्सर पाया जाता है। मजाक में फहश कलामी करना और एक दूसरे को गाली गलौज करना इनका अमल था। मगर नाज़रीन ग्रामी, ये अमल आजकल के दौर में अक्सर पाया जाता है कि लोग बातों बातों में एक दूसरे को गाली निकाल रहे होते हैं। अगर कोई इनको रोकने की कोशिश करे तो इसको बुरा भला कहते हैं। हमारी सोच तो कई साल पुरानी है। आजकल के दौर तो तरक्की कर चुका है और बेहयाई बहुत आगे जा चुकी है, मगर साइंसी अल्लूम पर कर तरक्की तो जरूर करें और मुल्क के मिल्लत को अरूज बख्शे, लेकिन बेहयाई करके अल्लाह ताला के अजाब को दावत ना दे। और आजकल के दौर में च्युइंगम चबाना और मुँह से बार बार निकाल कर फिर मुँह के अंदर ले जाना और फिर गुब्बारा बनाना कौम लूत के फेल को जाहिर करता है और इसी का एक अक्स है। दर हकीकत ये बेवकूफ़ी की इलामत समझी जाती है, क्योंकि ऊँट भी ऐसा अमल करता है और अपनी जुबान को बाहर निकालता है और फिर अंदर करता है। और अगर हम उसका और बबल गम का मुशाहिदा करें तो इसमें कोई खासा फर्क नहीं होगा। और यहाँ तक कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जोजा, जिसका नाम वाहिला था, ये भी काफिर हो चुकी थी। इसके दिल में निफाक था और वादे का पास नहीं करती थी। लूत अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों के मुतल्लिक कौम
قوم کو مطلع کرتی تھی کہ یہ تو برے کام کی طرف بلاتے ہیں، اور اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ خیانت کرتی تھی۔ قوم کی برائی پر خوش ہوتی، جس کی وجہ سے یہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ پھر جب حضرت لوط علیہ السلام ان سے بیزار ہو گئے، ایک دن فرشتے ان کے گھر تشریف لائے جو کہ نوجوان مردوں کی شکل میں تھے۔ اس واقعے کا ذکر پارہ نمبر 14 سورہ ہود میں یوں ارشاد ہوتا ہے: جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اسے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور بولا یہ بہت سختی کا دن ہے۔ اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اور انہیں پہلے ہی برے کاموں کی عادت پڑی ہوئی تھی۔ کہا اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستری ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ یعنی قوم کو جب پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے پاس خوبصورت نوجوان آئے ہیں جو ان کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بدفعلی کرنے کے لیے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو یہ سب دیکھ کر فرشتوں نے جو آپ سے کہا وہ بھی پارہ نمبر 14 سورہ ہود میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے: فرشتے بولے اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ گھبراؤ نہیں، دروازہ کھول دو اور ان محصوروں کو آنے دو، ہم لونڈے تھوڑی نہ ہیں جو ہمیں دبوچ لیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بستیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ پھر فرشتوں نے وہ کہا جو قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں: حضرت لوط علیہ السلام سب کے ساتھ بستی سے باہر چلے گئے، یہ وہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے۔ پھر جب عذاب آیا تو ان کی بستیوں کو زیر و زبر کر دیا گیا، ان کی فلک بوس عمارتیں زمین اوند کر دی گئی تھی، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر کر دیا گیا، اور پھر ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کی گئی اور ہر پتھر پر اس کافر کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس عذاب کے باعث یہ کافر غرق ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ عذاب میں مبتلا ہونے والی بستیاں ٹوٹل 5 تھیں: سدون، عمارہ، اما، زبعیم اور سدوم۔ یہ بستیاں وہاں آباد تھیں جہاں آج بحر مراد موجود ہے، جسے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر بحر لوط میں یعنی ڈیڈ سی میں آج بھی دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں اور کثرت سے زلزلے آتے ہیں، کیونکہ وہاں پر وہ گناہ کیا گیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی۔ مگر یہ سب گناہ جن کا ذکر کیا گیا ہے آج کل کے دور میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور گھر گھر میں یہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ کبوتر بازی عام کر رہے ہیں اور سارا دن اس گاؤں میں گزار دیتے ہیں، جو کہ قوم لوط کا کام تھا۔ ناظرین گرامی، ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جس کو مذاق سمجھتے ہیں وہ در حقیقت کتنا بڑا گناہ ہے، مگر ابھی بھی وقت ہے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنی چاہیے کہ اے رب ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما دے۔ کامیابی کس طرح مل سکتی ہے؟ نماز سے، کیونکہ نماز ہی بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔